내가 멈춰 나섰던 보수수를 알지 어떤 PNP의 다이렉트 와다 내 A발 아무다고 보통문어 원 식시는 바에 아무거나 보통문어 식시는 비엔다 어떻게 어렵다울래 세동산 미신나가마 보는 populay 어떤 복수라는 한비단이 어디가를 PNP의 비단 저거 빠르네 PNP의 대해도 나가는 아게라도 지금 아범층 너무 고급보고는 두고는 지금 더와이가도 제 아범층 아마루는 나쁘게 진다 아범도 없고 먹고 예루가도 안내도 알아내도 কিন্তু 제 아범층은 라사 너도 하는 뒷분로 엄마도 뒷분로 전어고스티 자기 라사로 라사 제 아범층 아마루로 제 농땡 라사를 তাবে রাসার কামাই কাটিয়ে দে হয়তাই কারণাই হয়তাই বলতে পেটুল দুলাই গতিকে ওজন পিয়া গতিকে সে আগুন সে মন পূর্ব ভ্রমণের লগাবে মনুষ্য বিমানসে বলাবো গতিকে সে আগুন সে সরকার উৎপাদ মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশনের জড়িয়েতে মনুষ্য দুঃখ আরম্ভ কিন্তু সবার আছে সঞ্চিত উপায় কিন্তু ওপর স্পেশাল মিশনের কারণে স্পেশাল টেক পাঠিয়ে মিশিং লাগানো স্পেশাল টেক পাঠিয়ে কিন্তু স্পেশাল টেক পাঠিয়ে না তো টেক ও পাস না তো সাদরিয়ে পান দিয়ে যেতে পাস পায় দিয়ে পাস করে বলে দিয়ে তো পাস लेना स्पेशल मिशिंग टेक तो पास मिलो कभी भी पास करते ना तो भी ना तो ये पास में मुझे रहता है ये dulu apa taman ketika hulu pago tago api pago sebelum pago nama lupa akan tu tago setiap pago mana nyamino monu de monu ke sullo ko sakai ko বিদ্যালয়ে itu de বিদ্যালয়ে api nomor ini মিশিং স্পেশাল টেক को পাঠিয়েলা এবং শিক্ষক নিযুক্তির ভিত্তিতে এই শিক্ষক নিযুক্তি বিরাট লগে পাঠিয়েলা বলে পুরো নির্মাণের চাকরিয়ে পায় সরকারি চাকরিয়ে পায় এবং স্পেশাল টেক পাঠিয়ে লোয়াকে সরকারের নিযুক্তি করা বিএড পাস পায় টেক পাস পায় এই বাংলার পাস নিয়ে সব শিক্ষক হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করিব অন্য যেহেতু নূতন অতএব কারণে মানুষ বাহিরে স্পেশাল টেক পাঠিয়ে স্পেশাল টেক পাঠিয়ে না জন্ম নহব কিন্তু অতএব কারণে দাবি পায় না যে টেক পাঠিবৰ কাৰণে ধীৰে bila pas kan mulai atau pasutnya next dulu di dalam baik atau स्पेशल टेक पाठिए ना देखिए 2000 लोन को 3000 लोन को पास में लेंगा और पासों में पूर्ण नियुक्ति कारण सरकार ने व्यवस्था करो तो ये लोग टेक प्रैक्टिस तो करवा दे तो वो करने से बोलो पीएचडी के एमएमके डीएमके से कोई सब मंत्री को गवर्नमेंट सुन मंत्री से बोलो से होगा से नेतृत्व दिए akan ke baru blocking harus dilakukan hingga itu. Ketika buku urusan baru kepunan untuk diarahkan oleh menteri itu. Tetapi jika dia itu untuk বিধানসভা নির্বাচন হোক এবং এনডিএ মিত্রজোঁটে 202 জন আসন পাব আপনারা যোগাযোগ এইবার বিজেপি হারিয়ে ভোটার মধ্যে কথাই বলে এগুলো 3 তারিখ সাধু ইন্দ্রনী বেগর আইপ্র 3 প্রফেসরে ভুক্তে জগের নাগরিক কইন ভুল যুক্ত বন্দান কিন্তু কিন্তু বলতে সেটা বড় দিদি তা দিদি যদি এটা থেকে কইন বলছি বল সরকার